Vamos a la palabra de Dios en el día de hoy. We're going to go into the Word of God this Le morning, pido que abra su corazón. and I just want to invite you to open up your heart. Antes de mostrar el título, Before we show you today's title, quiero contarle que hace unos días estaba acompañando a mi esposa a un lugar y tenía una conversación con alguien que estaba ahí. I want to tell you about how a couple of days ago I was with my wife somewhere. I accompanied her somewhere, and they were having a talk about something. Y hablábamos acerca de los tiempos y las cosas que están pasando. We were conversing about the times and the things that have been going on. Por un momento en la conversación, yo entendí que aquella persona, un hermano en Cristo, For a moment in that conversation, I understand that that person we were speaking with, another brother in Christ, entendí que me dijo que la iglesia necesitaba o nuestra congregación o los hermanos escuchar más mensajes de motivación o ánimo. I understood that what the brother was trying to tell me was that the church needed to hear more words of encouragement and of good cheer. Y cuando me fui después a la oficina y luego más tarde en la casa, And when I went later to the office and then after that home, me puse a pensar y por un momento dudé un poco de lo que estábamos predicando en este tiempo. I just started to think about it, and I even began to doubt for a moment the stuff we've been doing until now. Pues que aunque cometemos errores, siempre nos aseguramos de buscar a Dios con tiempo, de orar, Because although we can make mistakes at times, we're always seeking God in what to say and how to preach, para que sea Él que nos dirija lo que vamos a hablar, lo que vamos a predicar, lo que vamos a enseñar. so that He would be the one to lead us in what we do and what we say. Por un momento tuve dudas. So for a moment, I had doubted. Dije, ¿será que estamos hablando mucho de estos temas en vez de darle más ánimo a la iglesia? Could it be that we're speaking too much of one topic instead of kind of bringing more encouragement to the Pero church? semanas atrás Dios había hablado a nuestra vida y Dios me había hablado 3 veces. But weeks ago, God had spoken to our lives, and He spoke to me 3 times. Que en este momento no era solamente ánimo lo que la iglesia necesitaba, That in this time, the church not only needed encouragement, sino enfocar bien cómo Dios quería que ellos fueran. but rather to adjust the focus of how they should be. Y entonces desde ahí fue donde sentí nuevamente esa confirmación de Dios para seguir hablando lo que Él nos ha puesto a hablar en este mes. And that is when I felt once more the confirmation of continuing with the messages that the Lord has led us to speak in this time. Y con esto no digo que usted no necesite ánimo. And with this, I'm not saying that you don't need encouragement. Todos necesitamos ser animados. We all need to be of good cheer. Todos necesitamos escuchar palabra que nos aliente, nos anime, nos levante. We all need to hear an uplifting and hopeful message. Pero hay algo que es una verdad. But there's something true. Ninguna predicación de la palabra de Dios que nos dé ánimo nos va a corregir o confrontar aquello que no está bien. There's a truth that that the words that are for encouragement or for uplifting won't always necessarily bring about that transformation. Y hace un mes comenzamos nosotros los días domingos a hablar acerca del ser testigo de Cristo We began speaking a couple of weeks back about the testimony of Christ y del testimonio. and of testimony, personal testimony. Y por un mes los jueves hemos estado hablando acerca de meditar o buscar en la palabra de Dios. And for about a month now in our Spanish services on Thursday, we spoke about meditating on the Word of God. Y hoy creo que podemos terminar los domingos con esta parte del testimonio personal. And today I believe we can conclude the Sunday series of personal testimonies. Así que le pido que abra su mente y su corazón a la palabra de Dios. So then I just encourage you to open your heart and mind to the Word of God. Ahora sí, el tema a salir en la pantalla. Now the subject is going to appear on the screen. Tu testimonio, quién eres, qué haces, qué hablas y qué conversas con otros. Your personal testimony, who you are, what you do, what you speak, and converse with others. Es una continuación del domingo pasado. This is a continuation of what we spoke on last Sunday. La esencia de todo creyente en Cristo gira sobre su carácter, su conducta y lo que habla. Our personal testimony revolve around these 3 things: who we are, what we do, our character, what we speak. Cuando decimos lo que habla nos referimos a también sus conversaciones con otros. And when we talk about what you speak, we're also referring to the conversations you have with others. Si usted ha leído la Biblia y la conoce, se habla en ella de muchos hombres y mujeres de Dios. If you read the Bible, you'll see it talks a lot about other men and women of God. Algunos son más mencionados que otros. Some are more mentioned than others. Y hay hombres de Dios en la Biblia que casi nunca se mencionan. There are men of God that are almost never mentioned, Pero por alguna razón Dios los puso allí. but for some reason, God put them there. O sea, de ellos también podemos aprender cosas para nuestra vida. So from them, we can also learn things for our lives. Hemos estado hablando por un mes del testimonio personal los días domingos.
For a month now on Sundays, we've been talking about personal testimony. Hablamos en semanas pasadas de cómo el testimonio personal influencia también en nuestra familia We spoke on how personal testimony can influence in our families para creer en Cristo. to believe in Christ. Hablamos del endemoniado Gadareno, We spoke of the demon-possessed Gadarene. hablamos de Lidia, We spoke on Lydia, Cornelio centurión romano, Cornelius, the Roman centurion, el carcelero de Filipo. the jailer from Philippi. Hablamos de cómo ellos, su testimonio personal influenció a que su familia creyera en Cristo. We spoke on how their personal testimony wound up influencing their families. Luego nos fuimos a hablar más específicamente del testimonio personal de cada uno de nosotros. Then we continued to speak on the personal testimony of each one of us. Algunos dirían, Some would say, cuando hablamos del testimonio personal, when we speak on personal testimony, de que lo que contamos a la gente siempre de nosotros. on what it is that we always share to others about ourselves. Otros dirían, mi testimonio es lo que le digo a la gente que el Señor ha hecho en mí. And others may say, well, testimony is typically what God, us telling people what God has done for me. Y aunque eso es parte cierto, realmente no es su testimonio personal. And although that is part of the truth, truly it is not your personal testimony. Con estas enseñanzas yo he reconocido que tal vez nos enseñaron mal. With these teachings, I've realized that perhaps we've been taught wrongfully. Y hemos pensado que el testimonio personal es hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en nosotros. And we've thought that speaking of testimony is just simply saying what God has done for us, O hablarle a otros de lo que nosotros hacemos en el nombre de Dios. or to speak to others of what we do in His name. Pero usted tiene que estar entendido en esto. But you must understand this. Eso no es totalmente verdad. That's not the complete truth. Nuestro testimonio personal no se compone de eso. Our personal testimony is not consisted of this. Nuestro testimonio personal tiene que ver con nuestro carácter. Our personal testimony involves our character. ¿Quién somos por dentro? Who are we on the Tiene inside? que ver con nuestra conducta, It involves our conduct, lo que hacemos y cómo lo hacemos. what we do and how we do it. Tiene que ver con nuestro hablar. It involves our manner of speaking. ¿Qué hablamos? What do we speak? ¿A quién le hablamos? And who do we speak it to? Es importante entender esto. It's important to understand this. Entonces, volviendo a tomar el ejemplo de un hombre de Dios, Felipe, So taking once again the example of a man of God, for example, Philip, que casi no se habla mucho de él, who almost isn't truly mentioned in the Bible. en el capítulo 6 de Hechos nos narra, y quiero hacer este relato para conectarnos, Acts chapter 6 tells us, and I want to show you this. la iglesia de Cristo en el libro de los Hechos había nacido, In the book of Acts, we see that he was born. Jesús había muerto, había resucitado. Jesus had died and rose again. Desde aquel momento él está sentado a la derecha del Padre en el cielo. From that moment on, he is seated on the right hand of the Father. El Espíritu Santo de Dios vino a los creyentes nacidos de nuevo. The Holy Spirit of God came to those who were born again. Ahora escuche algo, Now listen to this. porque cuando decimos Felipe fue escogido para ser un diácono, Because when we say that Philip was chosen as a deacon, hoy día para nosotros ser un diácono en la iglesia es muy bueno, nowadays for us to be a deacon in the church, it's a good thing. pero es algo así como que no tan grande. But it's not something like a big deal. En aquel tiempo no. But in that time, it was La different. iglesia acaba de nacer. The church had just been birthed. Por primera vez en el mundo la iglesia de Cristo empieza a hacer la obra. For the first time on earth, the Church of Christ begins to do the work. Pongan cuidado a esto. Be careful and pay attention to this. Comenzaba con ellos una nueva era para el mundo entero. A new age was beginning with them for the entire world. La era en que hoy todavía vivimos, la era de la iglesia, The age that we still live in today, the age of the church, la era de la gracia, the age of grace, la era del Espíritu Santo. the era of the Holy Spirit. En otras palabras, ese comienzo era algo nuevo para ellos. So, in other words, that beginning was something completely new for them. Era algo tan grande It was something so grand que empezó con 12 hombres that it began with 12 men, y hoy día son millones de personas convertidas a Cristo. and today it is millions of people converted to Christ. Si esos 12 hombres, discípulos de Jesús, apóstoles, fallaban en su trabajo, If those 12 men, disciples of Christ, apostles, made mistakes todo hubiera fallado hasta el día de hoy. or had failed in what they were doing, then everything else today would have failed or En otras fallen. palabras, servir a Cristo en aquel tiempo no era como hoy. In other words, serving Christ in that time was not like it is today. Ser un diácono era algo muy grande. To be a deacon was a very great thing. Era una gran It responsabilidad. was a huge responsibility. Necesitaba tener, era una persona con cualidades especiales. It had to be someone with special qualifications.
Entonces llega un momento So there comes a moment que la obra de trabajo había crecido tanto. that the work had grown so much. Imagínense solamente que con las dos primeras predicaciones de Pedro, Imagine that just with the first two preachings Peter gave, sus primeros dos mensajes, his first two messages, 8,000 personas nacieron de nuevo en Cristo. 8,000 people were born again in O Christ. sea, ellos pasaron de ser 120, So they went from being 120 en unos días pasaron a ser 8,120. to in days pass on to be then 8,000 people. No en años, Not in years, en semanas y meses. but weeks and months. Es como que nosotros comenzamos nuestra iglesia That's like if we were to begin our church y comenzamos 120 personas and we start with 120 people, y en 8 meses somos 8,000. and in 8 months we're 8,000 people now. Imagínense la cantidad de trabajo que había. Could you imagine the amount of work that it must have involved? Uno diría, bueno, no habría tiempo para entrenar ujieres, entrenar servidores. You might think, well, there must not have been time then to train ushers or people to serve. Ahí está el detalle. And that's the detail. Algo había estado pasando en la vida de estos hombres Something was happening in the lives of these men para poder calificar, in order to qualify them para servir to serve al lado de los apóstoles de Jesús. beside the apostles of Jesus. Entonces retomemos el relato en Hechos capítulo 6, verso 1 y 2. So then I want us to look at Acts 6, verse 1 and 2. Dice, el número de seguidores de Jesús aumentaba más y más, pero en esa época los seguidores que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. And it says, Acts 6, 1, 2, the number of Jesus' followers increased more and more, but at that time, Greek-speaking Jewish followers complained about Aramaic-speaking Jewish followers. They said that their widows were not receiving the daily help that they were due. The 12 apostles called the entire group of disciples and told them, it is not correct for us to neglect the teaching of the word of God because we are administrating the daily help. Quiero que observen que Dios, no yo, I want you to observe that God, not I, le pone prioridad a predicar y enseñar su palabra que dar de comer. prioritized teaching and imparting the word of God than giving food to those Ya in los need. apóstoles no se daban abasto a toda la obra. The apostles were no longer enough to just take on the entire work. Dios había comenzado a bendecirlos tanto que tenían para darle de comer a toda esa gente. God began to bless them so much so that they had enough to feed all of these people. Para las viudas y ciertas familias se reservaba una ración diaria de alimento. And for the widows in certain families, they would reserve a certain amount of food. Entonces los apóstoles le dicen a los demás discípulos, no está bueno, no es correcto So then the apostles tell the other disciples it is not right que dejemos de predicar y enseñar la palabra por darle de comer a otros. that we would cease to preach and teach the word of God to feed others. Ambas cosas eran importantes, pero la prioridad es la palabra. Both things are important, but the priority is the word. Entonces les dice que escojan entre ellos 7 hombres de Dios So then they tell them, choose amongst yourselves 7 men of God con cualidades especiales. with special qualities. Yo creo que toda mujer de Dios soltera debe anhelar casarse con un hombre así. I think every single woman of God should long to marry someone like this. Por favor, veamos cómo lo dice la traducción amplificada en la Biblia en el versículo 3. Please observe how it's said in the amplified version of this verse. Por lo tanto, escojan de entre ustedes, hermanos, 7 hombres de buen carácter y reputación. Acts 6:3 says, therefore, select out from among yourselves, brethren, 7 men of good and attested character and repute. Quiero leerlo en la Reina Valera también. I want to read this also in a different version. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. It says, seek then, brethren, among you 7 of good testimony, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we will entrust with this work. O sea, la primera parte de nuestro testimonio es nuestro carácter. So then the first part of our testimony is character. La primera cualidad que dispusieron a encontrar en estos hombres era buen testimonio The first quality they sought out in these men was a good testimony, o buen carácter. or in other words, good character. ¿Está usted acá? Are you here? Por favor, preste atención a esto. Please pay attention to this. ¿Por qué usted piensa que los eligieron a Felipe y a los otros 6 hombres? Why do you think they chose Philip and the other 6 men? ¿Sabe por qué? You want to know why? Alguien o algunos Because some or all of them durante un tiempo
throughout a time, habían estado observando a Felipe, had been observing Philip habían estado observando cómo se comportaba, and observing how he behaved, cómo vivía, how he lived, cómo hacía, how he did things, cómo conversaba con otros. how he conversed with others. Y para ese momento And for that moment, ya lo tenían bien observado they had already observed him well enough, a Felipe y a los otros 6, Philip and the other 6 men, que allí mismo decidieron escogerlos. that in that very moment they decided to choose Ponga them. cuidado a esto. Now pay attention to No this. fue que en ese momento hicieron un cuestionario. It wasn't that they had a questionnaire they were passing No around. fue que en ese momento repartieron hojitas They didn't pass out sheets of paper para preguntarles cualidades. to ask what their qualifications were. Ya los conocían, They already knew them, que eran de buen testimonio, that they were of good testimony, llenos del Espíritu Santo full of the Holy Spirit y de sabiduría de Dios. and wisdom of God. Así es como usted debe, mujer soltera, buscar a ese hombre de Dios. And woman of God, that is how you should seek out a man of God. Buscar a Dios para encontrar un día a alguien así. What I really mean to say is seek God so that you may find someone like this. Está bueno si tiene pelo largo o no tiene ningún pelo, It's good if he has hair, if he has no hair, si es alto o chiquito, if he's tall or short, musculoso o dejó los músculos en algún lado, if he's buff or not. pero importante es que tenga buen testimonio, But the most important thing is that he be of good lleno testimony, del Espíritu Santo full of the Holy Spirit y de sabiduría. and wisdom. Así era un diácono en aquel tiempo, That was a deacon at that time, porque la responsabilidad que le iban a asignar era muy grande. because the responsibility they would be assigned was very great. En los libros de historia del libro de los Hechos de aquel tiempo dice The book of Acts from those times say que a ellos les iba a tocar administrar y manejar muchos bienes materiales y hasta dinero. that they were going to be responsible for managing a lot of goods and even money. Desgraciadamente, en la sociedad que vivimos, el dinero echa a perder el carácter de muchos. Unfortunately, in the society that we live, money ruins many people's character, Aún gente de la iglesia. even people within the church. ¿Es importante entender esto? So it's important we understand this. Ahora, quiero que preste atención a lo que les voy a decir. Now, I want you to pay attention to what I'm about to say. Ni usted ni yo Nor you or I podemos ver con nuestros ojos al interior de una persona. could see with our own eyes on the inside of another person. No es posible. It's not possible. Ah, pastor, pero un día fui al aeropuerto para viajar. Oh, but Pastor, one day I went to the airport to travel, Me pasaron por una máquina, una pantalla gigante. and they passed me through a machine with a big screen. Y al otro lado de esa And pantalla, on the other side of that screen, yo miraba todo mi esqueleto. I could see all my skeletal. Eso no es el interior de un ser. That is not the inside of a O sea, person. cuando usted ve una persona, When you see on someone, es como un árbol. it's like a tree. Cuando usted ve un árbol, ¿qué le ve? When you see the tree, what do you see? Árbol. You see, a Yo tree. sé que ahí hay árboles en su país. I'm sure you have trees in your country. Cuando usted ve un árbol, le ve las hojas y tiene hojas. When you look at a tree, you see the leaves, if it has leaves, El tronco, las ramas, the trunk, the branches. el fruto si tiene fruto. If it has fruit, you look at the Lo fruit. que nunca vemos What you never see es la raíz. is the root. Y eso es lo que determina la vida y la clase de árbol que es. And that's what determines the life and the type of tree that Porque it para is. ver la raíz tenemos que escarbar, To see the root, you'd have to dig, remover un montón de tierra remove a bunch of dirt y llegar hasta las puntas de la raíz until you can get to the very points or tips of those roots y ver que la condición de ese árbol está determinada por la condición de esa raíz. and see that the condition of that tree is determined by the tips and the very roots. Por eso es que usted no debe de ser muy emocional cuando conoce o ve a alguien That's why you shouldn't get so emotional when you meet someone or y get to know dejarse them llevar solo por lo que ve por fuera. and be guided only by what you see on the Quiero outside. que escuche esto. I want you to hear this. Pero hay dos maneras There are two ways que nunca fallan that never fail y siempre van a manifestar and that will always be de manifested una forma u otra in one way or another quién usted es por dentro who you are on the o inside todos nosotros. or all of us. Lo que hacemos, What we do, lo que hablamos what we speak, y nuestras conversaciones. and our conversations. Claro, alguien puede fingir, Of course, someone could fake it. alguien puede poner una conducta, una buena conducta. They can appear to behave well. ¿Cuántos casos no hemos sabido en la iglesia How many cases have we not known in the church de hombres que se presentaron a una mujer de Dios con una conducta wow? of men in the church who presented themselves to women with this great conduct? Y todo fue para enamorarla y buscar algo con ella. And all of it was just to romance her and seek something out with her. O sea, aquella oveja linda que se acercó a esa mujer de Dios So then that seemingly nice sheep that approached this woman of God era un tremendo lobo que estaba escondido adentro. was actually a wolf in disguise. Cuando ya consiguió lo que quería, salió quien verdaderamente era. And when he finally got what he wanted, then the true person came to light.
que cuando lleguen a usted y le digan palabras, muchas palabras bonitas, So when a man approaches you and they give you a lot of nice words no se deje llevar por eso. and they speak really well, don't let yourselves be guided by this. Tome tiempo para conocer verdaderamente quién es esa persona. Take the time to actually know who that person is. Es fácil hablar bonito It's so easy to talk y nice, se pueden fingir cosas bonitas. and you can fake nice things. Sucede en la iglesia. It happens in the church. Disculpe que le voy a decir esto, And I'm sorry that I'm about to say this, pero but Hollywood está invirtiendo mal su dinero en actores. Hollywood is investing more of your money in actors. Le pagan muchos millones a muchos actores en el mundo, They pay millions of dollars to actors in the world cuando hay un lugar en el mundo que los puede conseguir por menor precio. where they could find them for a much cheaper out throughout the world. Desgraciadamente, Unfortunately, la iglesia de Cristo. the Church of Christ. Tremendos actores, We have tremendous actors here. tremendas actrices. We have tremendous actresses here. El domingo es una conducta. Sunday, you see one conduct, ¡Wow! and you're like, whoa, Convence a cualquiera. anyone would be convinced. ¿Cómo habla? The way they speak, ¿Cómo dice? the way they say things. Pero de lunes a sábado. But then Monday to Friday, Nuestro carácter, mire su pantalla, look at your screen. Our character es lo que somos por dentro. is what we are inside. Nuestra conducta, lo que hacemos. Our behavior is what we do. Nuestro hablar, lo que decimos y nuestras conversaciones con otros. Our speaking is what we say and our conversations with others. Tome una foto con su celular y que no se le olvide. Take a picture of what just appeared on the screen and don't forget that. Ponga atención a esto. Now pay attention to this. Tarde o temprano, Sooner or later, la conducta de todos the behavior of others, y la forma en que hablamos y que decimos our behavior and the way that we say things and what we va a say manifestar quién verdaderamente somos por dentro. will manifest who we truly are on the Se inside. puede fingir por un tiempo, You could fake it for some time, por años, for years pero no even, toda la vida. but not for your whole life. Ahí hay uno sentado en el trono There's one seated above in the throne que sí nos conoce bien por dentro. that does know us well on the inside ¿Por qué hacemos lo que hacemos? and knows why we do what we do ¿Por qué hablamos lo que hablamos? and why we speak what we speak ¿Y con quién hablamos? and with who we speak. Que Él se va a encargar And he will make sure de que nadie se vaya de esta tierra vivo o muerto that no one leaves this earth, whether dead or alive, sin manifestar quién verdaderamente es. without manifesting who they truly are. Mire su pantalla. So look at your screen. Nuestra conducta y nuestro hablar son manifestaciones de nuestro carácter. Our conduct and our way of speaking are manifestations of our character. Siempre va a salir quién usted es Who you are will always come to light por su conducta y por su hablar. through your conduct and way of speaking. Para muchos creyentes su testimonio comienza siempre con lo que hablan. Now, for many, the testimony of people to them begins with how you speak. Estamos acostumbrados el día domingo en el culto en la iglesia We're used to on Sundays in church en preguntarle a las personas, ¿quién tiene un testimonio que dar? asking, well, who has a testimony they'd like to share? Le llenamos una hojita, And we fill out a sheet of paper. nos cuenta el testimonio They tell us the y testimony. esto es parte cierto, And this is partly true, pero ese no es su testimonio personal verdaderamente. but that's not truly their personal testimony. La persona dice, estaba enfermo, The person says that they were sick, oraron por mí they prayed for me, y Dios me sanó. and then they'll say, oh, and God healed me. No le cocinaba a mi esposo, Or they might say something like, well, I didn't cook for my husband me before. liberó el Señor y ahora le cocino, no es el The broma. Lord delivered me and now I cook. No, I'm just kidding. O alguien dice, tenía problemas con el alcoholismo Or maybe someone would say something like, I had problems with alcoholism y ya quería ser libre de eso. and I wanted to be free of that. Oraron por mí, They prayed for me. me ministraron, They ministered onto me. me llevaron en un proceso de sanidad interior y liberación They took me through a process of inner healing and deliverance. y por fin fui libre del alcohol. And finally, I became free of that. Todo eso está muy bueno. And all of that is very Y good. eso es una parte de testificar de lo que Cristo ha hecho en And usted. this is a way to testify of what God has done in your life. O alguien puede venir al altar, le damos el micrófono Or someone maybe will come on the altar and we'll give them a mic y le decimos, testifique de usted. and we'll say, testify of your life. Y empieza a decir, oh, bueno, a mí Dios me usa And they might begin to say something like, well, God uses para me interceder, to intercede, para orar por to otros, pray for others, para predicarle a otros. to preach to others. Y eso está muy bueno, And that's very good. pero no es su testimonio personal. But that's not your personal Entonces ahí testimony. nos hemos confundido todos, tal vez. So we've all perhaps been confused on that. Lo que usted habla o dice es otra manifestación de quién usted es. What you speak and how you say it is another part of what your testimony or character really is. Pero usted puede estar hablando algo de quien usted no es por dentro.
But you may also be speaking on something that isn't really a part of who you are Hay on the unos inside. refranes tan populares en el mundo, ¿no? There are some popular phrases out in the world. ¿Cómo dice? Que la mona no se vista de seda porque mona se queda. I'm sorry por el inglés. Monkey no wearing, It I don't says know, lint. the monkey may wear silk, but she's still a monkey. Something like that. Algo acerca de monitos. Something like that about a monkey trying to look O sea, like yo not a creo que monkey. ese refrán quiere decir que mucha gente se presenta de una forma, Now, usually this phrase is used to say that people might present themselves pero a por certain dentro way, es otra. but on the inside they're another. Mi papá decía, el hábito no hace al monje. My dad used to say, So- habit doesn't make you a nun. O sea, quería decir, la vestimenta no lo hace un sacerdote. In other words, it's like saying the fact that you dress a certain way or look a certain way doesn't make you a good person or a nun. Le iba a contar un chiste, pero creo que es muy malo. I was going to tell a joke, but I think it's a really bad one, so Entonces mejor lo dejo para fuera de escenas. I'll leave it for when we're not on camera. ¿Te lo cuento? No, mejor no, porque se van a ofender. No, I think I'd rather not say it. Se lo cuento. Es que me dan ganas. I'm just going to say it. I just really feel like saying it. Dice que un hombre, un ladrón, se va corriendo de la policía They say a thief was running away from the police y se esconde en un convento de monjas. and he goes and he hides in a convent of nuns. Entonces que la policía la anda buscando por todos lados a ver dónde se escondió. So the police is searching high and low to see where that thief went to Y ya hide. dentro de aquel lugar, aquel ladrón encuentra que lo mejor para esconderse es ponerse una ropa de monja. So then when that thief goes inside the convent, he just finds that the best thing to do is dress like a nun. Pero él no sabía que todas las mañanas pasaban lista las monjitas. But he didn't know that every week they would take attendance of all the nuns. Las formaban en una línea They would form them up in a line, y él no sabía que en aquel lugar habían sucedido muchas cosas raras. and he didn't know that in that place a lot of weird things had happened. Entonces se aseguraban que para que saber que eran mujeres monjas, So then to make sure that they were women cuando les nuns, pasaban lista les hacían levantar así. when they would take attendance, they would ask them to lift their skirts like that. Y dice el chiste que una decía, Sor María. And one of them would say, Sol Maria. No sé cómo se dice monja en inglés. Otra decía, Sor Dolores, The other one would say, Sol Dolores, Sor Carmen. Sol Carmen. Y así va todo el grupo. And that's how they went out with all the group. Y aquel hombre, el ladrón, está nervioso. And the thief is there shaking, nervous, No sabe qué decir. and he doesn't know what to say. Y cuando a él le toca, And when it's his turn, el chiste dice que lo que dijo fue, the joke says that what he said was, sorpresa. surprise! Perdóname, señor. Me parece que eso pasó en Honduras I think this happened in Honduras o Nicaragua. or Nicaragua. No sé. El punto es, y no se me pierda, por favor. The point is, and please don't get lost, El punto es que usted puede parecer por fuera una cosa, the point is that on the outside you may appear like one thing, por dentro otra. but on the inside be something completely Yo leí de un different. caso en Centroamérica hace unos meses atrás. I read about a case a couple months ago. Perdón, no fue en Centroamérica, fue en el Caribe. It was in the Caribbean, De una mujer que por 2, 3, 4 años of a woman that for 3 or 4 years abrió un lugar que le llamó iglesia, opened up a place that she called the church. predicaba de la Biblia, She would preach from the Bible. recogía ofrendas She would collect offerings. y hacía muchas cosas que un cristiano hace And she would do many things that a Christian person would do. y ni siquiera nunca le había entregado su vida a Cristo. But she had never actually given her life to Jesus Christ. Durante ese tiempo estuvo cometiendo delitos, Throughout that time, she was actually committing crimes, robando, stealing, mintiendo. lying. Pero un montón de gente le creyó. But a bunch of people believed her. O sea, hoy día es fácil como antes parecer una cosa, So nowadays, it's very easy, as it was before, to appear like you're one thing, pero ser otra por dentro. but actually be something else on the Veamos inside. nuevamente el ejemplo de este hombre Felipe. Let's look again to the example of this man, Philip. ¿Cómo es que él comenzó a expresar su testimonio personal a otros? How he began to manifest his testimony to others. Hechos 8:35. Acts 8:26. Entonces Felipe comenzó a hablar, empezó desde esta misma escritura.
And so Philip begins to speak from this very scripture. Si alguien le pide a usted que hable de su testimonio personal, If someone asks you to speak on your personal testimony, ¿usted empezaría hablando de usted mismo o de la palabra de Dios? would you begin speaking of yourself or of the word of God? Muchos cristianos se confunden con esto. Many Christians are confused by this. Y cuando les hablan o les piden su testimonio, And when they're asked to share on their testimony, todos hemos comenzado hablando de nosotros mismos. we all begin speaking of ourselves. Pero la verdad yo creo que es lo que nos enseñaron. But truly, I believe it's just what we've been taught. Y así lo entendimos. And that's how we understood it. Pero no está bien, no está totalmente correcto. But it's not completely true. Por ejemplo, For example, tal vez empezamos hablando a otros de nuestro testimonio personal de esta manera. perhaps we begin speaking to others about our testimony in this way. Oiga amigo, oiga hermano, esto es lo que Dios ha hecho en mí. We say, hey friend, hey brother, look, this is what Christ has done in me. Quiero que me escuche. Listen to Preste me. atención. Pay attention. Supongamos que Felipe Let us suppose that Philip hubiera comenzado su testimonio de esta manera. would have begun his testimony this way. La Biblia dice que él empezó hablando de qué? De la palabra de Dios. The Bible says that he began to speak on what? Of the scripture, the word of God. Pero supongamos que Felipe lo hubiera hecho como muchos cristianos hoy día. But let us suppose that Philip would have done like many other believers today. Quiero que escuche cómo hubiera sonado el testimonio personal de Felipe. And I want you to hear what Philip's testimony would have sounded like if that were the case. Cuando él se encontró con aquel hombre que ahora vamos a ver quién era, When he encountered this man that we'll soon see who it was, Felipe le hubiera dicho, oiga, yo era un incrédulo. Philip would have said, hey, look, I used to doubt. Y un día alguien me habló de Cristo And then one day someone spoke to me of Christ. y me convertí And I converted. y me hice miembro de la primera iglesia en Jerusalén. And I became a member of the first church in Jerusalem. Pero además de eso me eligieron como diácono. But besides that, they chose me as a deacon. Y desde entonces le sirvo a Dios. And ever since, I've been serving God. Y Felipe hubiera dicho algo así como, pero no solo servía como diácono, And Philip would say something like, well, I didn't only serve as a deacon. servía al lado de los apóstoles de Cristo. I was serving beside the very apostles of Christ. Y no solo eso. And not just that. Imagínense a Felipe hablando así. Could you imagine Philip speaking this way? Dios me empezó a usar para predicar. God began to use me to preach. Me mandó a Samaria. And he sent me to Samaria. Imagínese si fuera centroamericano. Could you imagine if he had been Central American? Y fíjese usted And he would have said something like, look at this. lo que pasó en Samaria. Look at what happened here in Samaria. Yo predicaba. I was preaching. La gente se convertía. People would convert. Muchos se sanaban. Many were healed. Ah, pero eso no es todo. Oh, but that's not all of it. Déjeme que le cuente. Let me tell you. Cuando yo predicaba, When I would preach, los demonios iban fuera. demons would flee. Ese es Felipe. This would be Philip. Si hubiera contado su testimonio, If he had told his testimony, como muchos lo hemos compartido. like many of us share it now. Imagínese a Felipe Could you imagine Philip? y decirle después a otros, And then telling others, pero eso no es nada. but that's nothing. Cuando terminé ese día, When I finished that day, el Espíritu Santo vino. the Holy Spirit came. Fíjate vos. Look at this, dude. Y me arrebató. And he took me up. Y me llevó a otra ciudad. And he took me to other cities. Y me hizo ir volando. And he made me fly. Imagínate. Imagine that, bro. Y todos estarían, Everybody be like, whoa. my God, qué hombre. Wow, what a man. Y seguro hermanas solteras dirían, yo quiero uno así, Señor. And probably all the single ladies would have said, well, I want a man like that, Lord. Y otra dice, lo reclamo para mí. And another would have said, well, I take that man for myself. Aquí les dio un ataque pentecostés. Some of the ladies here had a little Pentecostal attack just Ahora, now. escúcheme, hermano, hermana, tal vez usted y yo caímos en un error como eso. Now listen, brother, sister, maybe some of us have fallen in this mistake. Y de verdad que eso suena muy bonito. And it really does sound like a good thing Y de verdad que así se maneja mucho el testimonio personal en la to iglesia. say that, and many personal testimonies are Pero managed this hoy way. quiero que usted aprenda esto. But today I want you to learn this. Que yo aprendí y nunca se me va a olvidar. I learned this and I'll never forget it. Cuando usted empieza hablando de usted When you begin speaking about yourself y de lo que el Señor ha hecho en usted and what the Lord has done in you y no de la palabra de Dios, and not of God's word, el testimonio suyo en la vida de otros está sobre algo inestable. your testimony in the lives of others is over something that's not stable. Porque Jesús dijo que lo único que no va a pasar un día es su palabra. It's resting on something that's not stable because God says that his word shall not pass. Felipe no empezó hablando de él.
Philip didn't begin speaking of himself Felipe no empezó diciéndole a ese hombre, mira cuánto Dios me usa. because he didn't say, look at how much God uses me. Felipe no empezó diciéndole cuánto se han convertido. Philip didn't begin saying, look how many have converted through me. Felipe no empezó diciéndole, mira cuántos dones tengo. Philip didn't say, look at all the talents that I La have. Biblia dice que Felipe empezó hablando de la palabra. The word says that Philip began speaking with the scripture, the Ahora, word of God. continuemos con todo el relato. Now let's continue looking at the whole passage. Hechos 8, 26 y 28. Acts 8, 26 through 28. Un ángel del Señor habló diciendo, levántate y ve hacia el sur. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. And it says, and the angel of the Lord spake unto Philip, saying, arise and go toward the south. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, and a eunuch, was returning and sitting in his chariot reading Isaiah the prophet. Un ángel de Dios envía a eunuco a Felipe a encontrarse con este hombre africano. So then an angel of the Lord sent Philip to meet with this African man, a eunuch. La Biblia dice que el hombre venía ya leyendo las escrituras, la palabra que había escrita de Dios. And the scripture tells us that this man had already been reading the scripture. He was reading Isaiah. Verso 30 y 32 dice así. Verse 30 and 32 says like this. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Observe eso, si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. It says, and Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, understandest thou what thou readest? And he said, how can I except some man should guide me? Observe how it says, how can I except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. En otras palabras, aquel hombre africano estaba leyendo las escrituras, pero no las entendía. In other words, this African man was reading the scriptures, but he didn't understand Y it. la Biblia dice que leía un pasaje acerca de Jesucristo. And the scriptures lead us to believe that he was reading a portion about Jesus Christ. Aquel hombre africano no entendía si lo que el profeta había escrito se refería a él, a Israel o a alguien más. And the African man is leading us to understand he didn't understand what he was reading. Pero acabamos de leer que el hombre africano invitó a Felipe a venir al carro de él And we begin to read that he invited Philip to come on with him para que le enseñara las palabras de Dios. to teach him the words of God. Entonces yo le hago una pregunta. So let me ask you a question. ¿En qué realmente estaba interesado aquel hombre africano? And what was this African man really interested in? ¿En oír de Felipe In hearing about Philip o en oír de la palabra de Dios? or in hearing about the word of Su God? interés estaba en la palabra de Dios. His interest was on the word of God. Nosotros a veces cometemos el error Sometimes we make the mistake de empezar nuestras conversaciones con familia que no conoce a Cristo of starting our conversations with family members of ours who don't know Christ o amigos or friends, hablando de nosotros. speaking of ourselves. No, That's not what it is. es un error. That's a mistake. Porque ya usted empezó poniendo la expectativa de esa persona en usted. Because now you've placed that person's expectation on you. Y todos nosotros podemos fallar. And we can all fail. Pero la palabra de Dios nunca falla. But the word of God never fails. Y nunca fallará. And it will never Es la fail. verdad de Dios. It's the truth of La God. verdad absoluta. The absolute Y truth. siempre lo será. And it will always be. Nosotros no somos 100% confiables. We are not 100% Pero trustworthy. la palabra de Dios es 100% confiable. But the word of God is 100% trustworthy. Quiero que vea su pantalla. Look at the screen. Al hablar de nuestro testimonio personal, lo primero es hablar de la palabra de Dios. When speaking of our personal testimony, the first thing is to speak of the word of God. Al hablar de nuestro testimonio personal, Jesucristo es el tema y la persona principal. When speaking of our personal testimony, Jesus Christ is the main subject and person. Podemos estar con alguien y hablar de muchas cosas We can be with someone and speak about many things y nunca hablar de Jesús en nuestras conversaciones. and never speak of Jesus in our Tal vez hay conversations. algún hermano o hermana pensando, pero pastor, And maybe there's like a brother or sister thinking, but pastor, ¿qué usted me está diciendo? what are you trying to tell me? Que todo mi tiempo que hable con alguien tengo que decir Jesús, 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 Jesús. That every time I converse with someone, I have to be saying all the time, Jesus, Jesus, Jesus in every conversation? O todo el tiempo tengo que estarle leyendo un versículo a la gente. Or that I always got to be reading a scripture to people? Y tal vez usted dice, pastor, ¿y usted qué piensa? Pastor, what do you think? Que yo no tengo familia, That I don't have family? que no tengo que trabajar. That I don't got to work? No, yo le diría, no se confunda.
No, I would say don't mix things up. Preste atención. Pay attention Entienda bien. and understand. Mire lo que dijo Pablo. Look at what Paul said. Gálatas 2:20. Galatians 2:20. He sido crucificado con Cristo. En él he compartido su crucifixión. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe, por la adhesión y la completa confianza en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. And it says, I have been crucified with Christ. In him I have shared his crucifixion. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in, by adherence to, and reliance on, and complete trust in the Son of God who loved me and gave himself up for me. Si usted es salvo ahora por Cristo, If you are saved now through Christ, si su vida ahora es Cristo, if your life now is Christ, todo en su vida gira alrededor de Cristo. then everything in your life revolves around Todo Christ. es todo. And when I say everything, I mean everything. Pablo fue muy claro. Paul was very clear. Le hablaba a una iglesia en Gálatas que estaba confundida He was speaking to a church in Galatians that was very confused porque por tanto oír lo que otros disque creyentes decían, because they paid attention so much to what other believers would say. vino hasta una influencia mala There was this bad influence that came on y them, estos creyentes terminaron como embrujados, and these believers wound up like enchanted por todo lo que otros les decían. by all they would hear. Y Dios envía al apóstol Pablo And then God sends Apostle Paul a confrontar aquello. to confront that. Pero observe que Pablo no llegó diciendo, Dios me usa así. But observe, Paul didn't approach them saying, look how God uses me. Uno se me cayó un día porque se durmió y lo levanté de los muertos. One fell down because he fell asleep, but I raised him from the dead. Pablo no le dijo, el Señor me llevó en espíritu al cielo. Paul didn't say the Lord took me in spirit to the heavens. No, Pablo les dijo, ya no vivo yo. No, Paul said, I no longer live, Cristo vive en mí. but now Christ lives in me. Era como decir, de ahora en adelante mi vida toda gira alrededor de él. It's like saying from here on out, all of my life Por revolves favor, around Christ. escúcheme. Please listen to Si me. todo en su vida incluye a Cristo, If everything in your life includes esa Christ, es una pregunta que usted tiene que hacer. that's actually a question you should ask yourself. ¿Incluye toda su conducta a Cristo? Does all your behavior include Christ? ¿Incluye todo su hablar a Cristo? Does all your manner or way of speaking include Christ? ¿Incluye todas sus conversaciones a Cristo? Do all your conversations include Christ? Yo he hablado con personas creyentes I've spoken with other believers de muchos temas about many things, y no les cuesta hablar de eso. and they don't have a hard time speaking on those other topics. Pero usted menciona a Jesús, But you mentioned Jesus, la cosa cambia. and things change. Las palabras se acaban. Words are short. La incomodidad viene. There's some uncomfort. Pero hablar de Discomfort. deportes, de dinero, de carros, But speak to them about money, sports, cars, de aviones, de pistolas, de pelotas, planes, guns, balls. eso entretiene a muchos. This entertains many people. Y no está mal que lo hablemos. And it's not bad that we speak on these Pero things, todas nuestras conversaciones y nuestro hablar but all our conversation and all our talk debe girar alrededor de Jesucristo en nuestra vida. should revolve around Christ in our lives. Si Jesús es su nueva vida en Dios, If Jesus Christ is your new life in God, se supone que usted pasa tiempo con Él. then it is supposed that you would spend time with him. Otra forma de pasar tiempo con Cristo es hablando de Él a otros. Another way of spending time with Christ is speaking to others of him. Ahora le tengo una noticia que ya se la di antes. Now I'm going to give you some news. I've given it to you before. Puede ser que usted no hable de Jesús. It may be that you don't speak about Christ. Puede ser que usted no agarre un micrófono y se suba a un púlpito Maybe you don't grab a mic and stand behind a pulpit, y no se ponga a contar qué Dios ha hecho por usted. and you don't begin talking about what God has done in you. Y puede ser que usted diga, bueno, yo mi testimonio es privado, no lo cuento a nadie. And maybe you think, well, oh, my testimony's personal. I Pues le don't tengo share it una with anyone. gran noticia. Well, then I got some news for you. Desde el día que usted nació de nuevo es pública su vida. From the moment you were born again, your life became public. Alguien lo ve, Someone sees it. algunos lo ven. Some see it. Y Satanás se va a ocupar de que alguien nos esté viendo. And Satan will make sure that someone's watching it. No para afirmar lo bien que hacemos, Not to affirm how good we're doing, no para buscar lo mal que hacemos por dentro. but to seek out what wrong we may be in. La Biblia dice que Dios le llama el príncipe de las tinieblas. The Bible refers to him as the prince of darkness. Si esta es una mesa This is a table, y aquí hay una luz por encima, and there's a light upon it. todo lo que pongamos acá está a la vista del que pase al lado de esta mesa.
all those that are around here can see what's on this table. Usted puede ver por la cámara lo que está acá. Might be able to see through the camera what is on here. Pero si yo lo escondo aquí abajo, But if I hide it down here, ya no está a la vista suya. it's no longer visible. Aquí Dios es Dios. Here, God is God, Aquí Satanás es príncipe. and here, Satan is prince. Todo lo que usted esconde en su vida, All that you hide in your life, usted le otorga el poder a Satanás. you give that power to Satan. Todo aquello que usted conversa con alguien más que no es agradable a Dios, All that you converse with others that doesn't please God, todo aquello que usted hace en escondidas que no es agradable a Dios, all that you do in hiding that is not pleasing of the Lord, usted lo que hizo fue quitarlo de aquí encima all that you did was take it out from here y ponerlo aquí abajo. and put it down here. Y usted es engañado pensando de que nadie va a saber, And you're deceived thinking no one else will know. pero tarde o temprano, But sooner or later, su conducta, your conduct cómo hace las cosas, and how you do things, lo que habla, what you speak, lo que conversa, what you converse, van a manifestar will manifest si usted tiene algo escondido if you have something hidden o está a la luz. or if it's on the light. Yo le he dicho a los hombres a veces casados, I've told married men many times, dije casados, no cansados, I said those who are married, not tired, que una forma buena de tener nuestra vida bien con Dios, that a good way of maintaining our lives right before the Lord como hombres casados, as married men es contarle a nuestra esposa todo. is to tell our wives everything. Primero Dios, First God, segundo la esposa. and then secondly our wives. Aún un sueño que tuvo, Even if you had a dream, un sueño raro, a weird dream, soñó con alguien que no es su esposa, maybe you dreamt with someone that's not your wife, cuénteselo a su esposa. tell your wife about it. Así el diablo va a ver que no tiene nada que esconderle a usted por abajo. So then the devil may know that there is nothing you are keeping hidden underneath. Los hijos deben de hacer lo mismo con los padres. And children should do the same with their parents. Es una forma de mantenerlos a la luz. It's a way of maintaining ourselves in the light. De pronto entró un silencio sobre todo lugar And suddenly a silence came upon the entire place. y nadie dijo nada, And not a person said a word. solo los de media. Only the media team. Ahora, no olvide Now don't forget que aunque usted no hable a otros that although you don't speak to y others usted no haga mucho, and you don't do much, en algún momento se va a salir. in an area or it will come out. Miremos 1 Corintios 10:31, Let us observe 1 Corinthians 10:31. una parte de esta palabra. Just a portion of this verse. Haced algunas cosas. It says, do some things. No, haced todo No, it says, do it all para la gloria de Dios. for the glory of God. Les hago una pregunta, hermanos amados queridos, ¿qué es todo? Let me ask you a question, beloved brethren. Una vez What más. is all of, Una vez más, once more, ¿qué es todo? what is all? Todo es todo. All is all. O sea, ahí no queda nada afuera. Nothing is left out there. Todo es dormir, All includes sleeping, vivir, living, comer, eating, trabajar, working, relacionarse, relationships, hablar, speaking, viajar, traveling, pensar, thinking, actuar, acting, no actuar. not acting. Todo lo que hacemos All that we do es para la gloria de Dios. should be for the glory of God. Hace unos días estábamos sirviendo acá los alimentos para familias en donde estamos. A couple of days ago, we were here serving the families that we usually help with food, Y en un momento de descanso nos tomábamos un café y comíamos unas empanadas. and we had a moment to take a break, and we had some coffee, some empanadas. Y un hombre de Dios que está con nosotros con su familia hace un tiempo, hijos de esta casa, And a man of God that has been with us for some time, a child of the house, me compartía que cuando llegó a nuestra iglesia shared that when they first arrived to y church, la primera vez nos escuchó hablar del alcoholismo y las bebidas y el vino, and the first time that he heard us speak about wine and alcohol, no le agradó mucho. he wasn't too pleased by it Pues él acostumbraba socialmente a tomar cierta cantidad de vino. because he was used to socially drinking a certain amount of wine. Nunca nos dijo nada. He had never said this to us Él before. solamente se sentó a escuchar la palabra que predicamos. He simply sat and heard the word of God we preached. Y después de un tiempo, cuando volvimos a enseñar acerca de las bebidas Then alcohólicas, after some time passed and we preached again on alcoholic beverages, él me compartía que ese día vino sobre él una convicción fuerte del Espíritu Santo he shared with me that day that a great conviction of the Holy Spirit came over him por la palabra de Dios que escuchó. because of the word of God he had heard. La creyó He believed y él it. me contó que le dijo a su esposa desde este día en adelante, And he tells me that he told his wife from this day forth, no más bebida social, no more social drinking, no más 2, 3 copas de vino. no more 1 or 2 glasses of wine. Se terminó It's done. hasta el día de hoy. To this day. ¿Por qué? Why? Si yo hubiera llegado hablándole de mí, If I would have approached him speaking about me, que Dios me dio una palabra, God gave me this que word, tengo este don and I have this gift, y he hecho esto and I've done this, y bla, and blah, blah, blah. No,
Él escuchó la palabra He heard the word. y ella tiene suficiente poder para convencerlo. And that word has enough power to convict and convince. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. So then all that we do should be for the glory of God. Ahora, hay personas que no tienen problema o no les molesta, sabe hablar de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? There are some people who don't have a problem and are not discomforted by speaking of God. Estoy contento porque vamos a terminar. I'm happy because we're about to finish. Sí, porque me costó escribir todo esto. Because I had a hard time writing all of this. En mi cabeza está dando vuelta un montón de cosas. In my mind, there's a lot of things spinning right now. Con la ayuda del Espíritu Santo estoy tratando de ponerlas en el lugar correcto. So with the help of the Holy Spirit, I'm trying to place them all in the right place. Porque puede causar sueño a unos, Because some might fall asleep llamar a la policía a otros. and some might call the police. O que usted entienda bien claro esto. Or that you would just simply understand this well. ¿Sabe por qué a mucha gente no le molesta que usted le hable de Dios? You know why some people are not bothered by you speaking about Y si God? usted no ha entendido esto, entiéndalo hoy. If you haven't understood this, understand this today. La Biblia no nos dice en el Nuevo Testamento que hablemos de Dios. The Bible doesn't tell us that we would speak of God. Nos dice que hablemos de Jesús. It says to speak of Jesus. Escuche, por favor. Listen, ¿Sabe please. por qué a la gente no le ofende o no le molesta hablar de Dios? You know why people aren't offended by you speaking about God? Para la gente en el mundo, Dios puede ser cualquier deidad, Because for many people in the world, God could be just any deity cualquier fuerza sobrenatural, or any supernatural force, cualquier poder sobrenatural. any supernatural power. Y no se refiere que hablan del Dios verdadero, And it's not necessarily referring to the true God. pero usted habla de Jesús. But just speak about Eso es Jesus. específico. Jesus is specific. Ahí la cosa cambia. There things change. Ahí, como dirían en Centroamérica, puchica voz. That's when they'd say something like, dang, Wow. wow. Escuche, le contaba a mis hijas el otro día, I was telling my daughters the other day, alguien copió el video de una conferencia de jóvenes de una iglesia grande en el mundo. somebody copied or shared the video of a very well-known youth conference. Miles de jóvenes al frente. And there were thousands of young people in the front. El sonido se escuchaba, wow, excelente. The sound was excellent. El escenario lucía, wow, excelente. The stage was set up so excellently. Todo se oía, wow, buenísimo. And everything was like, whoa, it just sounded Y great. yo estaba poniendo mis ojos en todo eso. And I was looking at all these things. Y de repente entra el predicador And then suddenly steps up the preacher. y empieza a motivar a los jóvenes. And he begins to encourage the youth. Y todos brincaban. And all of them were jumping. Y cuando se para enfrente del stage o del escenario, And when he stands in front of the stage, tenía una camiseta he had a shirt. y toda la fotografía aquí del Dalai Lama, And the shirt had a picture of the Dalai Lama, el líder de toda la iglesia budista. the leader of the Buddhist church. Y un gran rótulo que decía algo de él. And it said a quote about him on the shirt. Yo tan emocionado que estaba, And I was so excited. fue como Chespirito. I was kind of like a comedian. Le dio la chiripiorca. O sea, se le bajó todo. Fue algo así. It was something like this. Cuando vi aquella figura enfrente a aquella camisa, When I saw that picture on that t-shirt, bueno, por un momento dije, bueno, seguro la está usando para una ilustración. I said, well, maybe he's using it for some kind of illustration. No, But no. todos siguieron gritando, And everybody continued screaming que aplaudían. and applauding. Dije, ¿seré yo solo el atravesado acá? I was like, am I the only person crossed here? Que veo esa fotografía en el frente de aquel que predica, That I'm seeing that image on the person preaching con la figura entera del ídolo de una secta. who is essentially the idol of a cult? Entonces le cuento a mis hijas. So I tell one of my daughters, Y una de ellas me dice, eso es común en ese ministerio. and she tells me, well, that's common in that ministry. Ellos están abiertos a recibir cualquier líder que sea de paz o hable de amor. They're very accepting or encouraging of anybody that speaks well and peacefully and positively. Hoy día hay muchas canciones que hablan de amor. There are many songs nowadays that speak on love, Nunca mencionan a Jesús. but they never mention Jesus. Yo no sé si están hablando del amor de Dios o el amor de otro. So I don't know if they're talking about the love of God or a love for someone else. ¿Me escucha usted? Are you listening? Hay música cristiana There is Christian music que desde el principio hasta el final no mencionan a Jesús. that from beginning to end, they don't mention Jesus. No me gusta. I don't like that. No sé si lo hacen para venderla allá afuera I don't know if they do that to sell more. y lo que les preocupa es dinero y no nombre. And maybe they're worried more about their money and not the name of God. Jesús debe ser el tema y la persona principal de nuestro testimonio personal.
Jesus should be the main subject and person of our personal testimony. Él es el Hijo de Dios que vino a esta tierra. He is the Son of God that came onto this earth. Él es Dios hecho hombre. He was God made flesh. Él es el segundo Adán que vino a terminar lo que el primer Adán no pudo hacer. He was the second Adam who came to finish what the first Adam couldn't do. Él fue un hombre, He was a man, 100% hombre 100% y man, 100% Dios. and 100% God. Pero como hombre fue tentado, But as a man, he was tempted, perseguido, persecuted, acusado accused por usted y por mí. by you and I, Y nunca falló a Dios. and never failed Y God nunca le ha despite that. fallado a usted. And he's never failed you. Jesús es el que sufrió el rechazo de su propia familia. Jesus was the one who suffered rejection from his own family. Todo su pueblo All the people. fue crucificado He was crucified como un criminal as a criminal en medio de criminales. in the midst of other criminals. Murió. He died. Venció la muerte. He overcame death. Venció el pecado. He overcame sin. Fue al infierno He went to hell por usted y por mí for you and for me para evitar que fuéramos ahí. so that we wouldn't end up there. Y Dios el Padre And God the lo Father levantó de allí rose him from the por dead el carácter, by the character la conducta, and conduct, el hablar his way of speaking que tuvo como hombre. that he had as a man. La Biblia dice, The Bible says no hay otro camino a Dios. that there is no other way to God, Uno solo. only one, Jesús es su nombre. and Jesus is his name. Él es el camino, He is the way, la verdad. the truth, and the life. Jesús le quitó al diablo las llaves de la muerte Jesus took away the keys of death from Satan, y las dio a la iglesia. and he gave it to the church. Él es el único nombre en quien podemos ser salvos. He is the only name in which we can put our salvation. Usted menciona a Dios y muchas cosas no se alborotan. You mentioned God, and not many things are shaken up. No se confundan, no estoy restando a Dios. And don't mix things up. I'm not taking away from God's power. Dios verdadero, el Padre de todos nosotros. He is the true God, the Father of us all. Él escogió que fuera en Jesús la obra hecha. But he chose that in Jesus the work would be completed. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesus is the Lord of Lords and Kings of Kings. Jesús es en que en cualquier momento viene en el cielo a arrebatar su iglesia para llevarla con él. And in any moment, he is coming to take his church up with him. Es Jesús el que va a venir a esta tierra y va a levantar a todos los muertos en Cristo. It is Jesus that will come and raise all who died in him. Es Jesús el que va a venir a buscar su iglesia. It is Jesus that is returning for his church. Es Jesús el que va a volver en la tribulación al final con todos sus santos y sus ángeles. It is Jesus who will return at the end of the tribulation with all his saints and angels. Es Jesús el que vendrá montado en un caballo blanco y el nombre dirá el Verbo de Dios. It is Jesus who will arrive in a white horse with his name across, the verb of God. Es Jesús el que va a venir y va a vencer al anticristo y Satanás y toda su gente. It is Jesus who will come and defeat the Antichrist and all of his agents. Y se va a sentar en el trono que le corresponde en Jerusalén. And he will sit in his corresponding throne. Es Jesús el que va a establecer su reino en la tierra It is Jesus who will establish his kingdom on the earth para que vivamos por 1000 años con él. so that we would live for 1,000 years with him. Cuando usted y yo hablamos de nuestro testimonio personal, When we speak on our personal testimony, Jesús debe ser el tema y la persona principal. Jesus must be the main and Escúcheme subject bien and lo que le person. voy a decir. Listen well to what I'm about to say. No guiamos a la gente a la iglesia. We do not lead the people to the church. Los debemos guiar a Jesucristo. We lead them to Jesus Christ. No guía a la gente a su experiencia con Dios. Don't lead people to your experience with God. Porque el día que usted le falla a Dios, se vino abajo esa expectativa. Because the moment you fail God, that expectation falls apart. Guíelos a Cristo. Lead them to Porque el Christ. día que usted falle, Because the day you fall los ojos de ellos van a estar puestos en el Cristo verdadero. or fail, their eyes will remain on the true Christ. No guiamos a la gente a una congregación o membresía. We don't lead people to a congregation or membership. No guiamos a la gente a nosotros. We don't lead people to us. Debemos guiarlas a Cristo siempre. We should be leading them to Christ always. Por favor, esto está sucediendo hace mucho tiempo en la iglesia. Please don't fail in this. This has been happening for a long time in the church. Muchas personas se han afectado en su fe y relación con Dios Many people have been affected in their relationship and walk with the Lord por el mal testimonio de muchos creyentes en Cristo. because of so many other people's wrongful testimony. Le voy a contar algo para ir terminando ya en unos minutos. And I'm going to tell you something to wrap this up in a few minutes. ¿Ha escuchado usted hablar de Billy Graham? Have you heard of Billy Graham? Esto le sucedió a él hace muchos años. This happened to him many years ago. Uno de los más grandes predicadores y evangelistas de los últimos décadas. He was one of the greatest evangelists and preachers of the last decade. Billy Graham ha sido considerado por gente del mundo como la séptima persona más importante del siglo XX. He was known as the seventh most important person in the 20th century.
estoy hablando de entre billones de personas en el mundo, I'm talking about amongst millions and billions of people in the world, que el mismo mundo reconociera a un hombre de Dios como la séptima persona más importante en un siglo entero, for the world itself to recognize a man as the seventh most important in an entire century. hace muchos años atrás escuché que cuando él todavía estaba vivo, I heard that when he was still alive many years ago, Billy Graham compartió esto en una prédica. Billy Graham shared this in a preaching. Dice que fue invitado a una conferencia en una universidad conocida de Estados Unidos. He was invited to a conference in a well-known university in the United States, Y Billy Graham dice que mientras él caminaba de un lado al otro en la universidad, and it says that while Billy Graham would walk from one place to another at this university, un joven estudiante lo detuvo a student there stopped him y le hizo una pregunta. and asked him a question. Le dijo, señor Graham, And he said, Mr. Graham, usted no nos va a defraudar. you're not going to let us down, right? Dice que aquella pregunta, contaba Billy Graham, a él lo dejó pensando. And that question left him thinking. Y de pronto se quedó detenido. And he kind of stopped himself for a moment. Y Billy Graham contaba que le dijo al joven, ¿a qué se refiere? And Billy Graham asked the young person, well, what do you mean? ¿Cómo los puedo defraudar? How would I fail you or fraud you? Y Billy Graham contaba que aquel joven le dijo, And Billy Graham shares that this young person said, porque muchos que han venido aquí well, because many of the ones who have come to this university nos han hablado de muchas cosas bonitas, have spoken of many nice things, pero nunca nos han ayudado a entender cómo encontrar a Cristo. but they've never helped us understand how to find Christ. Billy Graham contaba que después viajó a otra universidad en esos mismos días Billy Graham shares that he traveled the next few days to another university, y otro joven estudiante le volvió a preguntar, and then another young student asked, por favor, si usted va a hablar de Dios, please, if you're going to speak of God, díganos cómo encontrar a Jesús. tell us how we can find Jesus. Eso es lo que necesitamos. That's what we need. Y Billy Graham cuenta, And Billy Graham shares, contó or he tells, que cuando él le sucedió aquello, he told that when that happened, volvió a su casa y se encerró con Dios, he went home and locked himself up with God. clamó a Dios He cried out to y God le dijo, perdónanos and he said, forgive us por lo que hemos hecho mal. for what we've done Billy wrongfully. Graham contaba que ese día marcó su vida And Billy Graham says that that day marked his life, y él hizo un compromiso con Dios. and he made a commitment with God. Dijo, todos mis mensajes y mis predicaciones, From here on out, all my messages and preachings, Jesús va a ser el tema principal Jesus shall be the main subject y la persona and the principal. main person. Y voy a hacer lo más simple And I will make it as simple as y possible directo and direct para que todos sean guiados a Cristo. so that all may be led to Christ. Y si usted conoce de la vida de Billy Graham, And if you know anything of Billy Graham's life, ¿sabía usted que es el hombre cristiano que más ha viajado en el mundo? you know that he is the Christian man who has most traveled the world En toda la historia de la humanidad, in all of human history. no ha habido ningún predicador del There- evangelio que haya viajado tanto, There has never been a preacher of the gospel who has traveled as much as him. y no para pasear, And it wasn't to sightsee, para predicar el evangelio. it was to preach the gospel. ¿Sabía usted que Billy Graham le predicó a más de 210 millones de personas el evangelio Did you know that Billy Graham preached to over 210 million people the gospel en 185 países del mundo? in 185 countries of the world? ¿Sabía usted que se calcula que las conversiones ascienden a 22 millones de personas? And that the sum of the conversions is said to be about 20 something billion people? O sea, esto no lo dijo cualquier creyente de cualquier congregación. This is not something any believer from just any church Lo said. dijo posiblemente el evangelista más grande de los últimos décadas. These are words said by one of the greatest evangelists of all time. Mi predicación, My preaching, he had mis said, sermones my sermons van a ser dirigidos a Jesús shall be directed towards Christ, para que towards toda la Jesus, gente vaya a Él. so that all would be led to him. Si usted escuchó a Billy Graham, If you hear Billy Graham, un mensaje simple, if you've heard his messages, they're simple, directo, direct, de en donde quiera que se paró, from wherever he stood, frente a presidentes, before presidents, frente a famosos, before famous people, actores, actors, deportistas, sport athletes, ricos, those who are rich, delante de cualquiera, before anyone. nunca cambió su mensaje. He never changed his message.
y miles vinieron a los pies de Jesús. and millions came to the feet of Christ. Y Dios lo bendijo mucho. And God blessed him greatly. Que ya murió y está en el cielo. He died and now he is in heaven. Y su ministerio sigue impactando el mundo. And his ministry continues impacting the ¿Sabe por world. qué? You know why? Jesús fue el tema principal Because Jesus was the main y la subject persona principal and the main person en sus conversaciones. in his conversations. Ayer mismo sucedió algo maravilloso en Washington. Yesterday, something amazing happened in Washington. Que el ministerio de Billy Graham, sus hijos dirigieron. That the children of Billy Graham led with testimony. Más de 100,000 cristianos se reunieron a orar y adorar a Cristo. More than 100,000 believers gathered to worship Christ. Un evento significativo It was a significant event en la capital de este país. in the capital of this country. Por horas de horas oraron, hablaron y adoraron a Jesucristo. Hours and hours and hours on, they prayed, preached, and worshiped Jesus. Felipe empezó hablando de la palabra de Dios. Philip began speaking of the word of Quiero que God. terminemos esto ya. And I want us to close this. Hechos 8:35. We're going to go to Acts 8:35. Entonces Felipe comenzó a hablar. So then Philip began to speak, Empezó desde esta misma escritura and he began from this very scripture, y le contó las buenas noticias acerca de Jesús. and he told them the good news about Jesus. Entonces habló de la palabra. So he spoke of the word. Quiero que me escuche. Listen up. Lo primero que hizo Felipe fue que habló de la palabra de Dios. The first thing Philip began to speak is of the scripture, the word of God. Pero segundo, el tema principal de Felipe fue hablarle de Jesucristo. But secondly, the main thing he shared was about Jesus. Estuvo muy claro. It was very clear. Mire Hechos 8:36 y 37. Look at Acts 8:36 to 37. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, observe la última parte, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. And it says in verse 36, and as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, see, here is water. What doth hinder me to be baptized? And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ, observe this, he said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Está muy claro. It's very clear. O sea, no hay que darle vuelta a esto. We don't got to kind of beat around it too much. Felipe empezó hablando de la palabra y de Cristo. Philip began speaking of the word of Christ. Tan claro estaba It was so clear que aquel hombre africano lo entendió. that African man then understood. Felipe le dijo, si crees en Jesús. And Philip said, if you believe in Jesus. Y el hombre le contestó, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. And the man answered, yeah, I believe Jesus is the Son of God. Y entonces lo llevó Felipe al segundo paso. So then Philip took him to the next El step. verso 38 dice, And verse 38 says, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. and he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Como era en aquel tiempo, ningún hombre de Dios como Felipe llevaría a alguien a bautizarse si no creía de verdad que Cristo era el Hijo de Dios. The way things were in that time, someone like Philip would never baptize another person unless they really, truly could say they believed Christ. Cuando hablamos de nuestro testimonio personal, Jesús debe ser el tema principal siempre. When we speak of our personal testimony, Jesus must be the main person always. No nosotros, no nuestra experiencia, Not us, not our experience, no lo que Dios ha hecho por nosotros, not what God has done for us ni lo que Dios nos ha dado. or what he has given us. Porque si nosotros fallamos a Dios, Because then if we fail God, sobre eso están los ojos y la expectativa de aquel testimonio. over that failure are the eyes and our testimony. Pero si es Jesús y la palabra de Dios, But if it's about Jesus and the word of God, ellos permanecen para siempre. then that lasts forever. ¿Qué pasó con aquel hombre eunuco? What happened to this eunuch? La Biblia no lo explica bien, The Bible doesn't really explain it very well. pero cuando usted lee libros de historia buenos But when you read good books about this de la history iglesia de Cristo, of the Church of Christ, por ejemplo, Jerónimo like Geronimo escribió que aquel hombre africano writes that this African man volvió a Etiopía, returned to Ethiopia, donde Dios lo usó como un gran misionero. where God used him as a great missionary. Y aquel africano se convirtió en el primer
predicador del evangelio en toda Etiopía. And this man became the first preacher of the gospel in all of Ethiopia. Y muchos comenzaron a creer en Cristo por él. And many began to believe in Christ because of him. Pero pon atención, But pay attention. fue el testimonio de Felipe, It was the testimony of Philip, la conducta de Felipe, Philip's conduct, la forma de hablar de Felipe, Philip's way of speaking, las conversaciones que Felipe tuvo con aquel hombre africano, and the conversations Philip had with this African man. impactaron a aquel hombre It impacted this man para él impactar a otros en so that Cristo. he would then impact others in Christ. Quiero que vea dos pasajes más que vamos a leer, And I want you to read 2 more verses with me que son poderosos. that are powerful. Primera de Pedro capítulo 2 verso 12. 1 of Peter 2:12. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras, que significa acciones o hechos, y glorifiquen a Dios. ¿Cuándo? En el día de la salvación. Maintain such exemplary conduct among unbelievers that although they accuse you of doing evil, they will observe your good works, acts, and glorify God on the day of salvation. Aquí buenas obras no son obras para salvación. Here, acts are not good deeds for salvation. Aquí buenas obras son aquellas que produce una vida que está en Cristo. Here, good works is the production of a life in Christ. Usted y yo no tenemos que hacer buenas obras para salvarnos. We don't have to do good works to be saved. Pero si usted salva en Cristo, buenas obras tienen que salir de usted. But if you're saved in Christ, then good works should come out of you. Una conducta que refleje a Cristo en usted. A conduct that reflects Christ in you. Por favor, preste atención. Please pay attention. No se me duerma. Don't fall asleep. Ya vamos a terminar. We're about to finish. Escuche. Listen. Vea que Dios es el que dice que esto está ligado a la salvación. Observe that God is the one who says this is tied to salvation. Diga usted conmigo, soy un testimonio vivo de Jesús. Say with me, I am a living testimony of Jesus. Diga usted conmigo, a donde quiera que vaya voy a mostrar si Jesús está en mí Say with me, wherever I go, I will demonstrate if Christ is with me o no está en mí. or not in me. ¿Qué ven otros cuando lo ven a usted hablar? What do others see when they see you speak? ¿Qué ven otros cuando lo ven trabajar? What do they see when they see you work? ¿Es usted de los que cuando llega el lunes dice, otra vez el lunes? Are you one of those that when you go into your job on Monday, you're like, oh, it's Monday again. Otra semana de trabajo. Another week of work. El colegio. Ugh, school. La universidad. Ugh, university. ¿O es usted de los que dice, gracias Señor? Or are you one of those that say, thank you, Porque Lord? en medio de todo tú me das esta oportunidad. Because in the midst of everything, you gave me this Tú opportunity. me ayudas. You helped me. ¿O es usted de los que viven en Estados Unidos de América todavía hablando mal de este país? Or are you one of those that live in this country and you still speak ill of the country? ¿Es usted un creyente que su hablar le dice a otros que este país no sirve para nada? Are you a believer that the way you speak tells others that this country is no good? Tal vez ayudaría que agarre su maleta y regrese a donde vino. Maybe it'd be helpful if you grab your luggage and return O to where tal you vez came allá from. no lo necesitan. Or maybe you're just not needed over there. Porque como cristiano también vivía en su país hablando mal de su país. Because when you were in your country and you were Christian, you still spoke ill of your own country. ¿Qué hace tu conducta por el país donde vives? What does your conduct do for the country you live in? ¿Qué hacen tus palabras por el país donde vives? What do your words do for the country you live in? ¿Sabía usted que la Biblia dice en el libro de Proverbios que lo que alguien habla en una ciudad que vive trae destrucción o bien? Did you know that that proverb says that what someone speaks, whether for good or evil, will influence the land they live in? El problema no son los países, son la gente que vive en ellos. But the problem isn't the countries, it's the people living in them. Quiero cerrar con esto, ahora sí. Now I want to close with this, and this time I mean it. I'm Yo sé closing. que muchos están esperando este momento. I know many are waiting this moment. Ya me voy, dice alguno. Some might say, well, I'm going to disconnect already. La vida eterna de alguien Someone's eternal life depende de lo que usted hace o dice. depends of what you do and say. Póngame atención. Pay attention. La vida eterna o la salvación de otra persona depende de lo que usted hace o dice. The salvation or eternal life of someone else, does it depend of what you do or say? O se lo digo de esta manera. ¿Es responsable usted de la vida eterna y la salvación de otros? I'll say it this way. Are you responsible for the life or the salvation of someone else? Déjeme tratar de contestar esta pregunta tan difícil. Let me try to answer this very difficult question. No creo I do not believe que sea así. that it is this way.
Y no diría que nuestro testimonio personal es totalmente responsable por la salvación o la vida eterna de alguien. And I wouldn't say that our testimony is completely responsible for the eternal life of someone else. Pero escuche bien, But listen well. pero nuestro testimonio personal sí puede influenciar en la vida eterna y la salvación de otros. Our personal testimony, however, can influence in the salvation and eternal life of Para others. guiarlos a Jesús To lead them to Jesus o guiarlos fuera de Jesús. or leading them away from Jesus. Nosotros estamos tratando de negociar un lugar temporal para poner todas nuestras operaciones como ministerio ahí. We are in the midst of negotiating a potentially new place for us to gather and do all our activities. Y hemos tenido un montón de inconvenientes. And we've had many inconveniences in this process. No con el mundo, Not with the world, no con el gobierno. not with the government. El dueño de la propiedad está muy emocionado de poder rentarlo a nosotros. The owner of the property is actually very excited to rent it out to us. Nuestra sorpresa y vergüenza fue But to our surprise and our shame, que por años hubo una iglesia cristiana allí there were for years a church there, y su conducta y su forma de hacer las cosas dejó tal testimonio. and the conduct of this church and the way they did things left such a testimony Ese ha sido el mayor problema. that has been the greatest issue. Tanto así que al lado de la propiedad hay un parqueo grande. So much so that near this property there's this great parking lot, El dueño de ese parqueo no quiere rentarlo a ninguna iglesia. and the owner is determined he doesn't want to rent to any more churches because of the bad testimony Fue that was tan left. mal el testimonio que le dejaron que no quiere hacer negocios con la They iglesia. left such a bad testimony of the church that they no longer want to work with any other churches. Hemos tratado de probarle que no somos las mismas personas, And we've tried to prove to them that we're not the same people, pero él no lo acepta. but he just doesn't accept it. Yo quiero que usted piense Now I want you to think lo serio que es lo que usted hace y lo que dice. how serious and severe it is what you do and say. ¿Cómo hablarle a ese hombre ahora de Cristo? How do we now speak to this man of Christ? Cuando años estuvo lidiando con gente cristiana que se comportó, habló e hizo mal todo el tiempo. About Christ, when for years he dealt with so many people that behaved wrongfully and saying they were of Christ. Cuando llegué al lugar a verlo por primera vez, When I came to the place for the first time, personas de nuestro staff y líderes estaban ya ahí, people from our staff and leadership were already there con waiting el for me, dueño de esa propiedad, along with the owner of that property, la de este edificio. of this building. Cuando yo entré, When I went in, mi impresión fue muy fea. the impression it left me was a bad one. Y no porque sentí demonios, And not because I felt something spiritually wrong or demons, porque el dueño del edificio me dijo, mire cómo dejaron el lugar. but because the owner of the property said, look how the other church left the building. Le digo estas palabras y lo digo con enojo. I'll tell you these words, and I say this with anger. Eres una cochinada. It was a pigsty. Parece un taller de mecánica, It looked like a car workshop. donde se supone que por años una iglesia de Cristo se reunía a adorar y predicar la palabra It de was Dios. supposed that for years a church was gathering there to praise and worship God. Y todavía el dueño nos dice del edificio, y a mí me dijeron, le vamos a dejar el edificio como usted nos lo dio. And the owner of the property says, and the church had said they were going to leave the property the way I first left it to Y them. el dueño del edificio nos dijo, yo se lo di limpio, pintado y arreglado. I gave it to them fixed up, cleaned, brand new. Mire cómo está, But now look how that church left it. roto, It was all torn down. asqueroso, It was disgusting. sucio. It was dirty. Nunca había visto yo una alfombra tan sucia como esa en ese I lugar. had never seen such a dirty carpet floor like that one. El dueño de ese edificio es cristiano, The owner of this building is Christian. pertenece a una iglesia americana. He belongs to an American or English church. Y él mismo me decía, tuve que ser muy fuerte. And he himself said I had to be very strong. Pero ¿sabe qué sucedió? But you know what happened? Los llevó a corte, He took them to a court 4 demandas, and he sued them para poder, con derecho legal, a recuperar o pelear lo que ellos hicieron. with 4 claims to fight and for what they had done. Desgraciadamente, cuando usted llega a una oficina de gobierno en Estados Unidos o en Miami, Unfortunately, when you arrive to an official office or governmental place here in Miami, casi siempre ya un cristiano o otra congregación ha pasado antes. almost always another church or Christian person has gone there Y ha dejado un mal ejemplo, un mal testimonio. and left a bad example and a bad testimony. Y nos ven a todos igual. And then they look at us all the same Se supone que en Cristo somos igual, because it's supposed that in Christ we are the same, pero no en la conducta.
but not in conduct, no en lo que hablamos, not in what we speak, no en lo que hacemos. not in what we do. Y eso lo hemos olvidado mucho. And we forget that many Y times. los tiempos que estamos viviendo, And the times that we're living in now, Dios fuertemente nos está recordando eso. God is very firmly reminding us of this. ¿Estás guiando a otros a Dios? Are you leading others to God? Con lo que hablas y haces, tu familia pone los ojos en Cristo With o what en ti. you do and say, is your family putting their eyes on Christ or on you? Y no me vaya a poner comentarios absurdos en el Facebook nuestro porque lo voy a borrar And please don't put absurd comments on Facebook because I'll delete it y lo voy a bloquear. and I'll block you. Porque nuestras palabras no están dirigidas o están habladas por algo o alguien que está pasando algo. Because our words are not about something that someone did or didn't do. This is not directed towards someone. Es vergonzoso que el mundo no se ocupa de hablar mal de nosotros. Nosotros mismos nos ocupamos de hacerlo. It's shameful to say that the world does not occupy themselves with speaking ill of us. We speak ill of each other. Dios nos ha llamado a actuar con los demás como Él ha actuado con nosotros. God has called us to treat others the way that He has treated us. Creer por otros. To believe for others. Interceder por otros. Intercede for others. Misericordia por otros. To have mercy for others. Clamar por otros. And cry out for others. Bendecir a otros. To bless others. Eso es lo que Dios ha hecho Cristo con usted. That is what God and Christ has done with you. ¿Qué testimonio le estamos dando al mundo? What testimony are we giving to the world? A veces me siento tan mal que si el mundo agarra nuestros teléfonos y ve nuestros Facebook, se reirá de nosotros. I feel so bad sometimes and think that if the world were to look at our Facebook profiles, they'd probably mock us. Hay personas del mundo que a mí me han dicho, There are people from the world that have said to me, eso es ser cristiano. that's what being a Christian is like? Vivo mejor que ellos. Then I live better than them. Se siente un golpe por dentro. That's like a strike to your Si stomach. tiene temor de Dios, If you are really in the fear of God, si tiene temor de fallar a Dios. if you have a fear of failing God, Mira esta escritura de Pablo. look at this scripture. Un ejemplo excelente de todo lo que vimos con Felipe resumido en un pequeño pasaje de Pablo. An excellent example of all that we saw with Paul or Philip resumed in this verse. Voy a tratar de ir rápido porque aquí ya se me durmieron. I'm going to try to speed things up because some have fallen asleep here. En Romanos 15, verso 18. Romans 15:18. Pablo lo dijo y lo escribió a los cristianos nuevos creyentes en Roma. Paul wrote this and said this to the new Christians in Rome. Y para entenderlo mejor lo dividí en tres partes, el mismo versículo. And to understand it better, this very same verse I divided in three parts. Pablo les dice a estos creyentes, no voy a contarles lo que he hecho, sino lo que Cristo ha logrado conmigo. Paul said, I'm not going to tell you what I have done, but what Christ has accomplished with me. Lo mismo que Felipe. So the same as Philip. Felipe no igual africano, mira lo que Dios ha hecho por mí. He didn't say, oh, look at what God did with me. Mira cuánto me usa. He didn't say, look how much I'm used by God. Mira lo que tengo. Look at what I have. Todo eso un día pasa. Because all those things one day will Y pass. sobre eso queda el testimonio suyo con otros. And then over that left your testimony with it. Felipe habló de la palabra de Dios Philip spoke of the word of God y de Jesús. and of Jesus. Sobre eso caía el testimonio. Over that he rested his Si testimony. Felipe fallaba, If Philip failed, la palabra de Dios nunca falla. the word of God doesn't fail, Y Jesús nunca falla. and Jesus never Pablo fails. hace lo mismo con estos. So then Paul does the same with them. Yo no les voy a hablar de mí. He said, I'm not going to speak about me. Dice, yo les voy a hablar I'm going to speak de la palabra, de lo que Cristo en mí ha logrado. of what Christ has accomplished with me. El énfasis de Pablo era Jesús. So then Paul's emphasis was Ahora, Jesus. mire la segunda parte del versículo. Now look at the second part of this verse. No voy a contarles lo que he hecho, sino lo que Cristo ha logrado conmigo. ¿Para qué? Para guiar a los que no son judíos a la obediencia a Dios. I'm not going to tell you what I have done, but what Christ has accomplished with me to lead, to what? To lead non-Jews toward obedience to God. El pasaje está claro. The passage is clear. Pablo dice, yo no vengo hablándoles de mí. Paul said, I'm not going to come speaking about me. Les voy a hablar de Jesús. I'm going to speak about Jesus Lo que Él es. and what he Lo is que ha hecho. and what he's Pero todo done. su énfasis estaba en Cristo. All his emphasis was on Y la Christ. Biblia dice, no And the yo, Bible says not on him. que Pablo dijo, para guiarlos Paul said, but to lead them a la obediencia a Dios. to the obedience of God. Mire la siguiente parte del versículo. Look at the next part of this verse. No voy a contarles lo que he hecho, sino lo que Cristo ha logrado conmigo para guiar a los que no son judíos hacia la obediencia a Dios. Ellos han obedecido gracias a lo que les he dicho, o sea, sus conversaciones, y a lo que he hecho, o sea, su conducta. I am
am not going to tell you what I have done, but what Christ has accomplished with me to lead non-Jews towards obedience to God. They have obeyed. Observe what it says. They have obeyed thanks to what I have told. In other words, talking, conversations, them, and what I have done. In other words, conduct. ¿A quién y a dónde guía tu conducta a otros? Who are you leading and where are you leading them to with your conduct? ¿A quién y a dónde guían tus palabras, tus conversaciones a otros? Who and where are you leading others with what you say? Y mire la última parte que Pablo les dice And look at the last part that Paul says en el verso 21. in verse 21. Él va a poner el énfasis nuevamente. He's placing that emphasis once again. Como dicen las escrituras, verán los que nunca han sabido de él, entenderán los que nunca han oído de él. As the scriptures say, those who had never heard of him will see, those who had never heard of him will understand. Está claro. This is very clear. Igual que con Felipe, Just like it was with el Philip, énfasis de Pablo Paul's emphasis en su conducta, in his conduct, en su hablar, in his way of sus speaking, conversaciones, in his era conversations Jesús was Jesus y la palabra de Dios. and the word of God. Y eso causó tanto efecto en los demás And that caused such an effect in others que la Biblia dice, y no yo, que los guió a obedecer a Dios. that the Bible says, not I, that it led them to the obedience of God. Cierro diciendo esto y vamos a orar. And I close saying this and we'll pray. Todos nosotros somos como hijos de Dios All of us are like children of God, y la iglesia de Jesucristo and the Church of Christ, responsables delante de Dios we are responsible before God de dar siempre un buen testimonio to always give a good testimony, manifestado en una buena conducta manifesting a good conduct y un buen hablar. and a good way of speaking. No dije ser perfectos, I didn't say that we are perfect. todos podemos fallar, We can all fail. pero la palabra de Dios But the word of God y Jesús nunca falla. and Jesus never fail. Quiero que escuche esto. I want you to hear this. La vida eterna Eternal life y la salvación de otros. and the salvation of others. Si usted le da mal testimonio If you give them a bad y testimony usted lo guía fuera de Jesús, and you lead them outside of Jesus, usted comparte la responsabilidad then you share in the responsibility de que esa persona se pierda. of that person being lost. Ahí sí somos responsables. Then you are responsible. Así que tengamos temor de Dios So let us have the fear of God y guardemos nuestro testimonio. and let us guard our testimony. Ahí donde está, levante sus manos There where you are, lift your hands y diga conmigo, Padre Celestial, and say with me, Heavenly Father, ¿quiere hacer esta oración con nosotros? do you want to do this prayer with us? De todo corazón diga, Padre With all Celestial, your heart, say, Heavenly Father, recibo tu palabra I receive your word como la verdad para mi vida. as the truth for my life. Yo afirmo hoy mi fe en Cristo, I affirm today my faith in Christ, creyendo con mi corazón believing with my heart y hablando con mi boca and speaking with my mouth que Él es tu Hijo, that He is your Son que vino a esta tierra that came to this earth a tomar mi lugar to take my place y a hacer por mí and to do through me lo que yo no podía hacer. what I couldn't do. Jesús vino a darme su vida Jesus came to give me His life, y yo creo and I believe que ya no vivo yo. that I no longer live, Es Jesús el que vive en mí. but Jesus who lives in me. Y si Jesús vive en mí, And if Jesus lives in me, Él es He is y será and will be el tema principal the main subject y la persona principal and the main person en mi testimonio in my personal. personal testimony. En Jesús In Jesus, está puesta mi vida my life is y placed, todo and all en mi vida in my life is placed. It y revolves se sostiene and it is held en Jesucristo. in Jesus Christ. Hoy te pido perdón. Today I ask for forgiveness. Me arrepiento delante de Dios. I repent before God Si con mis palabras, if with my words mi conducta, and conduct mis acciones, and actions, mis conversaciones, if with my he conversations dado mal testimonio I've given a bad testimony y he guiado a alguien and I have led others fuera de Cristo, out of Christ, perdóname, Señor. forgive me, Lord. Yo me arrepiento I repent y te pido and I ask nuevas oportunidades new opportunities para testificar to bien testify well de Jesús en mí. of Jesus in me. Ayúdame, Espíritu Santo, Help me, Holy Spirit, a hacer algo diferente to do something different desde este día en adelante. from this day on.
Mi conducta y mi hablar My conduct and my way of speaking será guiar a otros a Jesús, will be to lead others to Jesus, empezando por mi familia starting with my family y todos los que puedan. and all that I can reach. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Si usted nunca ha hecho una oración If you've never done the following para prayer, pedirle perdón a Dios por sus pecados, to repent for your sins entregarle su vida a Cristo por primera vez, and give your life to Jesus for the first time, o si es un cristiano y se apartó de él, or maybe you're a believer and you strayed away from him, hoy quiere reconciliarse. and today you want to Por reconcile, favor, haga esta oración con nosotros. then please do this prayer with us. No es religión, It's not religion, es relación con Dios, it's relationship with que God, solamente se puede tener por Jesús. which you can only obtain through Jesus Christ. Diga conmigo, Padre Celestial, Say with me, Heavenly Father, creo con mi I corazón, believe with my heart, confieso con mi boca I confess with my mouth que Jesús es tu Hijo. that Jesus is your Son. Señor Jesús, Lord Jesus, me arrepiento de todos mis pecados. I repent of all my sins. Perdóname, Forgive me. dame tu vida Give me your life, y te doy la mía. and I give you mine. Lávame con tu sangre, Cleanse me with your blood. dame la vida eterna. Give me eternal life. Lléname del Espíritu Santo. Fill me with the Holy Spirit. Me reconcilio contigo. I reconcile with you. Ayúdame Help me a arreglar mi testimonio. to fix my testimony. Soy salvo, I am saved, soy sano I am y healed, soy libre. and I am free. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus, por aceptarme for receiving me así como estoy. just as I am. Amén. Amen. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, que en cada familia se levante alguien that in each family someone would arise con un testimonio personal with a personal de testimony su conducta y su hablar in their conduct and speaking, refleje a Jesús. reflecting Christ. No somos libres de pecar, We are not exempt of sin. podemos fallar. We can fail. Por eso no pongamos nuestro testimonio en nosotros. That's why we cannot place our testimony on us. Pongámoslo en algo estable para siempre. We got to base it on something that's stable and lasts forever. La palabra de Dios y The Jesucristo. Word of God and Jesus Christ.